Pag 2 or more symptoms, it might be flu. Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu, baka flu na. Body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip. 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, Bio-Flu na! Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor. Surf! Surf Active Clean Instant Galing! Instant ang white, instant ang humot. Gikan sa humol, instant white, instant humot. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash. Results may vary. Surf Active Clean Instant Galing! Surf Singaling na mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Daghang obligasyon ang akong giatubang isip usa ka inahan. Adlaw-adlaw mabatian nako ang sakit sa kalawasan nga murag gitusok-tusok. Mao sa sugod pa lang sa sakit na akong gibati, Omega Painkiller dayon para mabatyagan ang gaan na pamati. Naay lamig-init sensation na mo epekto sulod sa 30 ka segundos. Gaan nga paminaw ug gaan sa bulsa. Mao nga para sa atong mga inahan nga padayon nag-atiman sa pamilya. Omega Painkiller kaabag nako kada adlaw. Methyl salicylate plus camphor plus Medfoam is a generic name of Omega Painkiller. If symptoms persist, consult your doctor. This time check. Oh no, ganyan kapag feeling hulas. Atasha Mulak here. Stop feeling hulas with new Palmolive Naturals Cool and Fresh. My cooling feeling at long-lasting bango up to 24 hours with regular use. We are Land Bank, and we are here for you. We are Land Bank, helping make your dreams come true. Paminaw aron mo asenso sa lain-laing produkto o serbisyo nga hatod kaninyo sa Land Bank of the Philippines. Atang nasa Balitang Land Bank. Matag Martes alas 5:30 sa buntag sa RMN Stations Nationwide. Makita pud ni sa Facebook ug YouTube Live sa RMN Stations ug sa Signal TV Channel 309. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official Land Bank Facebook, Instagram ug YouTube account nga at Land Bank Official, at LBP_official sa Twitter, Land Bank sa Viber, o di kaha bisitaha ang official Land Bank website nga www.landbank.com. Mga kasama, kini sa kasamang Rufil Fernandez Banyok sa DYHP RMN Cebu. Grabe na gid kaayo ang kainit og nahibaw na mo. Dili lang init ang kontra, tungod kay nang gawas na sila. Ang mga lamok nga kalit lang moabot, mga langaw nga murag dili magpadakop, ug syempre ang mga mulupad nga mga ukok. Makawagtang sa peace of mind, labi na kung murag wala mo gana ang mga giswayan nako nga mga pamatay. Lahi ra gyud kong di kalidad. Maong ako personally, paborito nako ang Baygon Shield Defense. Matagigayon nga gamiton nako kini, mupatay dayon kini. Humana ko i-spray direkta sa lamok, langaw ug ukok. Ang pinakagusto nako ini, bisan og kusog ang epekto, dili makairita ang baho. Mao nga salig ko sa Baygon Shield Defense. Baygon Shield Defense Multi-Insect Killer. This time check is brought to you by. This song is brought to you by. This portion is brought to you by. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo, much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo, atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo, atin to, chicken McDo. Better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried fruit for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart
Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa detergent nimo, basig puro bula nga nalimpyo ba? Sa bagong Ariel Clean and Bright, ultra bula! Mas mabula sa Ariel! Ultra limpyo sa Ariel! Sudsing tested versus P&G detergent. Cleaning tested versus Brand X. New Ariel Clean and Bright. This time check is brought to you by Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by Enervon C. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Ubong di mawala. Naanay bakterya o virus. Sa baga, pag Solmux Advance, maayo mo limpyo og baga. Maong paspas makapaayo og ubo. Solmux Advance in liquid na. Resolve coffee phlegm in as fast as 3 to 5 days when taken 3 times a day. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor.